Alhamdulillah, matur nuwun sangat sebuah penyambutan yang luar biasa. Semoga menjadi ikatan dhahirul batinan. Menjadi ikatan dunia akhirat. Sehingga saya bisa bertaslim dan bersyahadat. Ikhwanina ya Allah. Amin. Ikhwanina ya Allah. Ikhwan zawjah Allah. Amin. Ikhwan al-Bashari. Insyaallah. Mungkin para ikhwan billah, insyaallah nanti Maulana Syekh akan memberikan ijazah, beberapa ijazah. Ijazah pertama adalah ketersambungan kita dengan Rasulullah SAW. Karena segala sesuatu itu tanpa sanad, tanpa isnad, al-isnad itu nanti. Laula al-isnad, la qala man syaa. Di awal pembukaannya Sahih Muslim itu, Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala memberikan cantuman tegas, agama itu adalah yang bersanad. Laulal isnad laqala man syaa. Kalau enggak ada sanad yang bersambung kepada sahibus syari', yakni hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua orang akan bisa berkata, ini menurut pendapatku, ini menurut pendapatku, ini menurut pendapatku. Sehingga yang terjadi adalah kekacauan dalam beragama, kekacauan di dalam berpikir, kekacauan di dalam tindak amaliyah, dan terutama kekacauan di dalam jiwa dan hati. Fa'iyadillah, na'udzubillah. Oleh karenanya ya ikhwan billah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sana al-ulama warasatul anbiya. Tapi ulama yang sebagaimana? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Pewaris al-ilmu ilman, ilmu terlalu wonten kali Bapak Ibu. Al-ilmu zahir wal ilmu batin. Alhamdulillah di dalam tarekah kita, tarekah Syadziliyah, khususnya yang bersambung kepada Hadratus Sadatul Qumariyah. Hadratus Sadatul Qumariyah ini semuanya alhamdulillah bainal bahrain, di antara dua lautan sumber, lautan ilmu zahir, mulai dari usul, mulai dari ilmu hadis, ilmu tafsir, kullu funun, semua dari cabangan ilmu, dan juga dari bahrul batin, dari cabangan tariqah, bersambung semuanya ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kenikmatan yang besar yang kita mendapatkan ketersambungan dengan guru-guru kita yang mempunyai kapasitas, baik kapasitas zahir maupun kapasitas batin. Alhamdulillah, nikmatul uzma, kenikmatan yang luar biasa adalah kita dengan ilmu, yang ilmu itu akan memberikan keselamatan kita. Karena ilmu itu daripada Allah Ta'ala kepada hadrati Rasulullah hingga kepada pewaris utamanya. Itu yang menjadi kesyukuran kita, bukan kebanggaan, tetapi kesyukuran. Karena kalau ada syukur berarti ada ketawaduan di situ, maka di situ ada kesabaran. Bapak Ibu sekalian, ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan nanti sakit Google aja, banyak tanya ke Syekh Google. Ada tempat Google ke Syekh Google. Ada Umayyah atau ulama-ulama Umayyah. Alhamdulillah, mulai daripada akhir beliau. Makanya sedi hari Jumat, mungkin dari Azhar atau lain. Dari Azhar, dari hari Jumat. Itu mengatakan bahwa keluarga ini adalah Al-Wali ibn Wali ibn Wali ibn Wali, Sidi Abdul Mun'im, Ibn Sayyidi Abdul Aziz, Ibn Sayyidi Muhammad, Ibn Sayyidi Siddiq, Ibn Sayyidi Haji Siddiq, Ibn Sayyidi Ahmad, Ibn Sayyidi Abdul Mu'min Al-Hasani. Semuanya ini di Maghrib, di bumi Maroko, semuanya ini masyhur bisadatil awliya'illah ta'ala. Mulai buyutnya sampai sekarang itu semuanya adalah min awliya'illah ta'ala, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mempunyai kekuatan, diberikan kekuatan Allah bil ilmi zahir wal ilmi batin. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh karenanya kehadiran ini adalah bukan hanya silaturahim, tetapi merupakan sesuatu yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa. Oleh karenanya menyambung tadi,
sanadul ilm itu sangatlah penting. Karena sanadul ilm kalau di dalam bahasa thariqah adalah salsalatul dhahabiyah. Nopo maknai salsalatul dhahabiyah? Rantai emas. Maksudnya rantai emas nopo? Sambung sesambungnya guru datang hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttasilan mubasyaratan ila hadratillah. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menzikan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli alaihi. Seluruh doa itu mahjub, tertutup, gak bisa wusul dengan Allah kecuali dia berselawat kepadaku. Maka ketika kita berdoa, awal, tengah, akhir, ada berdoa bisolawati ala Rasulullah, maka dia akan sambung. Namun ada sir, ada rahasia di situ, bahwasanya janganlah hanya engkau berselawat. Sholawat ghafilan dalam keadaan orang lalai pun tetap akan bisa sambung, diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala Inna malaikata yusholluna ala nabi. Gusti Allah balas selawat, malaikat balas selawat. Dan khususnya kan di Nabi Muhammad SAW, setiap selawat kita dibalas. Assalamualaikum alaika ya Rasulullah. Yang terjadi kan di Nabi balas. Allah Ta'ala nurunkan 10 rahmat, malaikat nurunkan 10 rahmat. Pertanyaannya, dari kita banyak, kita sering berselawat ke hadratir Rasul, tapi kita tidak merasakan jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus pun ini juga betul sakit ngerasakan. Yesus, Assalamualaikum. Ngertos ini. Yesus, Assalamualaikum. Bagus. Dan jenengan salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oh sampun terrodo wonten makom ngajengi Kanjeng Nabi, makom Kanjeng Nabi sampai melewet-lewet nangis. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oh gak tahu krungu jawabannya. Waalaikumsalam. Mustine yo mesti. Makanya pun Sayyidi Al-Qutub Al-Imam Ahmad bin Abil Abbas Ahmad bin Umar Al-Muqsi radhiyallahu ta'ala anhu, muridipun Sayyidi Abil Hasan yang Syadili radhiyallahu ta'ala anhu, ngendikan apa? Ketika ditanyai oleh muridnya, "Duh Sayyidil Qutub, Sayyidil Imam, apakah engkau pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawabannya? Bagaimana aku tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah? Bagaimana aku dalam setiap ketikku tidak, mataku memandang tidak bersama Rasulullah? Maka aku bagaimana bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Masya Allah. Terus pun dipanjang dengan istri. Oleh karenanya ketika kita bertahap menuju hadrati Rasulullah, bermasalat assalamu alaika ya Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimoni para malaikat ketika di alam syahadah nyakseni nang Gusti Allah, nang Allah Ta'ala nyakseni akan Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Sekarang kita menggantikan assalamualaikum ya Nabi. Tapi hati kita, kalbu kita dereng saged khusyuk pikirani, dereng saged khudur atini pun, maka jauh kita hanya sekedar taharrakul lisan, hanya bergerak lisan dan dengar suara, tetapi pikiran boten saged khusyuk, hati niki boten khudur. Oleh karenanya mugi-mugi dengan ketersambungan sanadut thariqah belajar ditarbiyah marhalah baina marhalah, pelan-pelan, mugi-mugi jawaban Kanjeng Nabi wau saged panjenengan nikmati. Dunganipun para malaikat jenengan saged raosaken rahmat Allah Ta'ala, jenengan saged adem-adem marimaken dengan apa? Bisa nadi mutassilan, dengan sanad sing sambung para masyayikh tadi, bimbingan baik secara zahir tarbiyah melalui Yesus melalui Salahuddin Maus, hari ini Maus Muda Al-Fakir memberikan amanah wasiat melalui beliau melalui guru kita Sayyidi Syarif Abdul Muhammad, baik secara zahir, karena guru wonten syadiliyah wonten thariqah niku wajib hukume sing tiyang
yang hidup dan memberikan tarbiyah sebagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya. As-suhbah wajib itu. Dalam tarekat Syadziliyah maupun tarekat Mutabaroh sing bener niku mboten ngakoni sing asmanipun guru barzakhiyah, guru gaib, mboten. Ini penting. Pertama mesti megang betul Quran as-sunnah. Nah, untuk melenceng, untuk melakukan hal-hal sing bid'ah. Okay? Takwa benar-benar takwa kepada Allah li ihya sunnah Rasulullah SAW, murid-murid sunnah Kanjeng Nabi. Terus pundi jenengan badhe murid-murid Kanjeng Nabi lek mboten nate ngaos arba'in kali sidina Syekh Salahuddin ya itu mangani pun wajib maos hadis itu wajib. Terus pundi kita mau mengerti sunnah Rasul kalau kita nggak pernah belajar ilmu hadis. Saya di Syarif baru kemarin 10 hari yang lalu di tempatnya Ustadz Abdul Somad diundang khusus ngetos Abdul Somad ngetos doyan ya di tempatnya di pondok itu di Kompak Pekanbaru kurang lebih 10 hari Khotaman Bukhari Sahih Bukhari di bawah seminggu hampir 10 hari dan Abdul Somad Ustadz Abdul Somad yang terkenal itu loh untuk DP supados Maulana Syekh Dugi maus supados sangat disambung datang Imam Bukhari. Masya Allah. Nah, masa panjenengan sedaya murid-murid pun salat sufi sing langsung telepon saged kok mboten ngerti DP. Sing wong liya sing gak ana ilmu thariqah DP. Niki beken 10 hari datang di Mas Bukhari 10 dinten. Alhamdulillah. Ya suci kali sholat. Mudah-mudahan itu alhamdulillah. Ini nopo niku nggih wayahe, nek sampun wayahe nggih pun para ikhwah kesambungan sangat niku ada di keagungan. Mangkane pun ini kamu sadhi. Kula mboten bangga-banggakan Imam Syafi'i. Kula mboten bangga-banggakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedaya kutub niku, wali kutub niku, nggih. Ya, mulkamisun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam enggak ada syarat wonten Syekh. Dalam wonten enggak ada syarat wonten Sayyidi Abdul Hasan. Tapi semuanya itu mulkamisun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sopo sambung sanate, tapi dirinya tidak memberikan ketakwaan yang penuh. Pertama nih, sing paling panjenengan mesti pegalek badhe mau thariqah syariah. Pertama mesti takwa Allah. Takwa Allah niki berarti ilmu fikih, ilmu syariat mesti dilaksanakan. Boten wonten alasan thariqah. Lho apa awakmu gak nglaksana salat? Salatku salat gaim, salatku wis salat di arah, salatku wis di Mekah, kau nanti Syadziliyah, di Qadiriyah, gak ada. Semuanya zahiran. Maka wajib dengan guru yang zahir. Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala. Bimbingan pertama niku kali Khidir alaihi salam. Pertama niku. Tapi mboten cekap. Akhirnya ngaos dateng Sayyid Syekh Ali Khalbas radhiyallahu ta'ala. Mesti guru sing urip. Ya, mboten guru sing barzah. Ngertos ya? Nah, karena Kanjeng Nabi ngajaraken kali sahabat dengan keadaan itu. Nomor kali mesti belajar ridho datang segala ketetapan Gusti Allah. Ridho datang qadar Gusti. Mesti ridho, belajar ridho. Nah belajar ridho itu mboten saged wong ngaos, mun saged hanya sekedar kon ridho ya li, mboten saged. Liya baluakum ayyukum ahsanu amala, mesti dados ujian, belajar ujian. Lah laku urip niku mesti harus dilakoni. Nomor 3 sing pasti mesti adalah menolak dari segala intervensi ketergantungan kepada makhluk. Selama la ilaha illallah niku dereng mancep. Berarti sing wonten gumantung taluke wonten makhluk. Sing ngarep-ngarep sak liyane Allah sing saged maringi panjenengan keselamatan keberkahan batal. Belajar. Nah, belajar itu dibimbing para masyayikh. Mriki wonten para masyayikh. Dalem niki wonten ya salah kula pasrahaken dhateng panjenengan supados mentarbiyah
maka dia loro ikhwan jadinya di musik ikhya usul naos pelan-pelan naos kita hadis yang lain. Nomor sekawan rujuk ilallah. Segala sesuatu itu mesti dikembalikan kepada Allah. Kenikmatan disyukuri balik wonten Allah. Kesusahan disabari mau balik wonten Allah. Segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan tawakkul ila Allah. Tawakkalna ila Allah. Tawakkal. Terus kenikmatan datang Allah, tugi Allah, maring Allah. Kesabaran maring Allah, tugi Allah. Sehingga mau mampu diberikan oleh Allah ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Terus mulai saat ini belajar Bismillahirrahmanirrahim. Mengontrolnya Bismillah. Bismillah nyertakan datang Gusti Allah. Sehingga panjenengan sedaya dalam segala aktivitas niku napa mawon. Baik aktivitas ibadah, aktivitas bekerja, aktivitas di dalam muamalah, wonten sekolah, wonten pasar, wonten sawah, wonten laut, napa mawon billah kalian Allah niku sing penting. Terakhir, toriko sadilian niku toriko sing insyaallah boten berataken. Mung istighfar 100, selawat umi 100, tahlil 100. Mangke insyaallah mungkin Maulana Syekh berkenan itu tajdid itu. Mungkin satu. Wong wonten subuh niku pun balik mensale wonten mari salat subuh, wonten kegiatan di wonten usaha duduk, gawe numpak sepeda motor ambil istighfar, ambil motor istighfar, selawat tahlil. Tidak mesti dalam keadaan duduk. Dalam aktivitas pun istighfar, selawat tahlil sadar. Mantun maghrib bingung kan? Ya, mantun maghrib istighfar, selawat tahlil segala 100 semuanya. Tidak memberikan beban berat. Nah, bila sampun payai lagi jagi-jagi tanopo diparingi Hizbul Bahar, diparingi Hizbul Nawawi, Hizbul Falah, kadang Sadilian itu Sohibul Ashab. Yang paling gak ada Hizb ini Imam Syafi'i. Makin diparingi jasa satu persatu oleh sholat, ini pas apa diparingi. Masuk ngomong lu di bodrek, ono loro jantung di bodrek, ono loro asam urat di bodrek, ya kan? Bodrek ya jantung ya berarti beto. Kalau misalnya dalam keadaan sakit ginjal ya berarti dulu itu atas tabib, dokter tabibul rohani. Terus bapak ibu rahmatullah taala syukuri kagede apalipun wonten Syahrul Rabiul Anwar daripada bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lumayan anget-anget panas sih, kemarin baru zaman saya beliau daurah di villa di tempat kita Zambia. Ya mugi-mugi ikhwan di Gresik mangke saged kumpul sedaya nggih. Wonten Jakarta wonten villa saged Idul Fitri barengane kali para puasa Indonesia nggih. Begini dados kumpul kembali para. Jadi nasihat dalam dan al-fakir tadi jangan lepas. Mung istighfar, sholawat, tahlil mesti kumawon. Toriko Sadilian iki toriko sing paling enteng. Toriko iki yang kutha. Toriko iki yang perkotaan. Tapi hasilnya Masya Allah. Dibaringi fotohan mangke insyaallah. Dibaringi bikaan-bikaan rohani, dibaringi salamatus sadr, sing paling utama selamate iman, saged saderenge pecah jumpa kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Ya mestinya gak katini mati lho iso bengi ya ketemu lho ngene ngomong ya gak ingat iki dadian kabeh ya lan mboten hakikatin Muhammadiyah iki mboten saged. Mestine mangke. Penting ibu-ibu nggih wonten pegangan zikir. Sakniki yang paling penting wong gak ada ceklan zikir. Zikir sing bersana sambung dhateng Nabi Muhammad SAW. Iku sing paling penting.
Nopo mawon panjenengan dalu lek wonten masalah bisnis nopo taala melalui para guru-guru sing ingkang mulya Thariqah Syadziliyah panjenengan paringi bukaan dalam segala persoalan ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ngoten. Insyaallah wa ta'ala bukakan sedaya problematika panjenengan. Asal yakin masih ndonga nek wiritan 10.000 tapi nek gak yakin percuma. Dan terakhir adalah yang penting itu dawamu dzikir istiqomah, gak usah akeh-akeh, titik sing mantes sing mantep. Soalnya delok wajah-wajah sampe iki angel lungguh. Itu rong jam wiritan itu ngene bisa. Nah, wis goyang-goyang wis sing angel-angel. Sing kira-kira wiritan nek 15 menit, 20 menit, gak iso wiritan, ambil sepeda motoran wiritan. Astagfirullah, enteng tenan. Ya. Dan semoga panjenengan dimudahkan. Amin. Allahumma ba'di yarzuqu wa huwa al-ghafurul aziz. Mugi-mugi dientengaken ibadah. Ya, dientengaken tenan melangkah ibu-ibu terutama sing dientengaken. Panjenengan itu adalah pusat kebahagiaan dan spiritual dan cahaya-cahaya di rumah. Lek panjenengan boten enggak ada istighfar selawat tahlil, nggih niki Masya Allah rumah biasanya goyang-goyang. Nanti khusus wonten nyai sholat, wonten amalan khusus supados para jandari, para suaminya tidak main mata dengan yang lain. Tapi itu nanti khusus jamaah budak. Itu rasanya khusus dimonten jamaah. Salih Abu Wasolin baru. Ini ngomong, Masya Allah, ya soleh itu sih ngaji, ibu-ibu itu air. Batin, ini sih begini ya Pak Solin. Kok ngaji dirang aku, betul. Betul nih Pak ya. Ini 3 bersaudara nih, ya Sumri, ya Solin, ya Soleh. Masya Allah, pertama kali 5 tahun lalu. Jumpa tahun lalu. 5 tahun lalu berjumpa Fakir di Jawa. Masya Allah, mungkin sehat. Amin. Ini kekuatan zahir. Monggo sakjane dipun ditawasulan dhateng para masyayikh kemudian nanti dijadikan beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين شكرهم الفاتحة. الحمد لله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. وإلى جميع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم السيدة خديجة الكبرى عليه السلام وإلى أم السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وإلى سيدنا الإمام العلي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وعن السلام والإمام السيد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعليهم السلام وإلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة إلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. شهد لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع مشايخنا من أهل السلسلة الطارقة الصديقية الرقامية شاذلية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلا إلى سيدنا الإمام الكتب السيد الإمام محمد بن الصديق الغماري رضي الله تعالى وتصلى السرى ونفعنا يا الله بعلومه وبسر أسراره وبنور أنواره. وإلى حضرة السيد الإمام
الأولياء سيد الإمام الأولياء مولى الأعرابي الدرقاني رضي الله تعالى قدس الله سره ونفعنا يا الله على طريقته وبنور أنواره وبسر أسراره وإلى حضرة الإمام الأولياء قطب الأقطاب وكهف أمن الدولاب سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى قدس الله سره ونفعنا يا الله على طريقته بعلومه وبسر أسراره وبنور أنواره بحرمتهم يا الله بحرمتهم يا الله وبجاههم يا الله نسألك سلامة في الدين والدنيا الآخرة ونسألك حبك يا الله وحب من يحبك يا الله وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله بحرمتهم يا الله بحرمتهم يا رب العالمين بالسر ونور وبالحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله 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 أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir masuk dan mengalami panjenengan saya supados saged setiap detak gerak kita detak jantung menaus Allah. Karena nanti setiap hal apapun gerak dalam diri kita akan dipertanyakan oleh Allah. Untuk apa detak jantung itu? Opo gunanya kembang permisi paru-paru? Opo gunanya nafasmu? Maka kita latih dengan ismu Allah ini mulai hari ini sampai mati, insya Allah dipundut maring balik kepada Gusti Allah ansal sa'adat wa husnul khotimah. Setelah itu kemudian diikuti Allah
ada Jembi, Mas Soli, Iswatatin, Sakit, dan Bakaran, Ajar-ajar orang tua, Ansar Rahman, ya Usia, Minuman, Latih, Dikir Nabi, supaya itu itu dikirim itu dikirakan saya insya Allah mana ibu nanti ini cepat dikirim seperti nanti ada Maulana Syekh dipersilakan oleh Ustaz Aisyah karena SMA ini mengakor di Maghrib jadi Ustaz Makanan Jariah alumni Maghrib Maupun bahasa Arabnya Maghrib sebab dari dalam aku tersedekahkan ini surah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi tahiril amin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أنا سعيد بالتواجد معكم أيها الأحباب الكرام في هذا المجلس المبارك المعطر بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم مولانا الشيخ سيد الشهيد Dr. Abdul Muhid Abdul Aziz Muhammad Al-Syakir Al-Jumari telah beliau memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dan panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan di awal tausiahnya beliau sangat bahagia sekali bisa berjumpa dengan para hadirin semua, dengan ikhwan Thariqah Habibiyah yang ada di Gresik ini. Apalagi dalam majlis yang memang terharumkan dengan zikir-zikir kepada Allah dan panjatan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذه الرحلة التي قمت بها إليكم كانت رحلة مباركة الحمد لله. افتتحناها بقراءة صحيح الإمام البخاري وما أعظم هذا الكتاب وما أجله، ثم انتقلنا إلى مجالس في ذكر رسول الله والصلاة على رسول الله ونشر الطريقة الشاذلية التي تنبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا والله فضل عظيم وخير عظيم أسأل الله تعالى أن ينفعني به وينفعكم كذلك. Bagi beliau merupakan anugerah yang sangat besar, sangat agung. Ketika beliau melakukan kunjungan ke Indonesia diawali dengan khataman kitab yang agung, kitab yang menghimpun sabda-sabda baginda Rasulullah SAW, yaitu kitab Sahih Bukhari. Kemudian dia juga menghadiri majlis-majlis tentang zikir-zikir dan juga majlis maulid khususnya di Zawiyah Ar-Raudhah. Kemudian juga beliau menghadiri majlis pada siang hari. Dia berharap yang dia ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi dia dan bagi kita semua insyaallah. Amin. Ana lam atahadatha tawilan kama tahaddatha bi fadilat Syekh Sayyid Muhammad bin Nafis. أظن فيه الكفاية وفيه الخير العظيم. تحدث عن أساس الطريق وعن الجمع بين العلم والفقه والفكر والتمسك بقواعد وآداب طريقة التصوف. وهذا كان ملخص كلامي والذي سبقني إليه السيد الشيخ. فأسأل الله تعالى أن ينفعكم بهذه المبادرة، وأسأل الله تعالى أن يحقق الرجاء والظن وتكونوا ثابتين على طريق أهل الله. Dia mengatakan dia tidak bisa menyampaikan panjang lebar
karena apa yang beliau akan sampaikan sudah lebih dari cukup disampaikan oleh guru kita Maulana Syekh Muhammad Daniel Nafis. Beliau sudah dibahas tentang dasar-dasar tarekat, yaitu yang merujuk kepada sunnah baginda Rasulullah SAW, tentang pentingnya ahli tarekat memiliki keilmuan, ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya, tentang kaidah-kaidah daripada sebuah tarekat atau tasawuf. Dia berharap semoga itu semua bisa memantapkan hati kita untuk terus mengikuti jalan tarekat menuju kita sampai kepada hadrah baginda Rasulullah SAW dan usul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. النقطة الوحيدة التي أود أن نتوسع فيها ولكن بإشارة خفيفة فقط هو على أن طريقة الإمام مولانا أبي حسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه والتي نحن أخذناها بواسطة المشايخين رضي الله تعالى عنهم في طريقتنا الصديقية الشاذلية أساسها ولبها وجوهرها أنك تجمع بين العلم وبين التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تطبيق ذلك في حياتك الخاصة مع زوجتك وأهلك وإخوانك وأبنائك وبين عامة المسلمين. هذه هي طريقة الشاذلية. Satu poin yang ingin dia sampaikan bahwa tarekat kita yaitu tarekat Siddiqiyah dan Qauliyah Syadziliyah, beliau dasarnya, pokoknya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan ilmu, terus kita ngaji, dan juga kita bisa berakhlak dengan akhlaknya bagi Rasulullah SAW dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bersama teman-teman kita bisa berakhlak, bersama keluarga kita, bersama putra putri kita, dan terapkan ilmu dan akhlak mulia bagi Rasulullah SAW. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فحصر بعثته في تكوين شخصية الخلقية للمسلمين وهذا لا يتأتى لنا في وقتنا إلا بطريق الصوت إلا بطريق التصوف في طريق أهل الله العارفين بالله. Dalam sebuah riwayat hadis disampaikan bahwa dia baginda Rasulullah SAW tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak umatnya kaumnya. Sehingga menjadi penting bagi kita agar bagaimana kita bisa mengenal beliau dan bisa berakhlak mulia sebagaimana akhlak beliau, karena inilah ajaran daripada Tariqah, ajaran Tariqah Siddiqiyah dan Qauliyah Syadziliyah, dan juga ajaran para ahlullah, kalangan mereka orang yang sudah makrifat kepada Allah Al-Arifin. فاجعلوا هذه الطريقة الصديقية الشاذلية اجعلوها طريقتكم بإخلاص، أقبلوا عليها بصدق وتفاني، تزودوا بعلم، تزودوا بفقه، تزودوا بذكر الله تعالى، وإن شاء الله ستكونون من المفلحين. Maka dari itu Tariqah Siddiqiyah ini kita harus memasukinya dengan secara tulus. Kita berbaiat harus dengan ketulusan hati kita, karena ingin kita semakin meningkatkan diri kita dan dekat dengan hadrah baginda Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus sungguh-sungguh dalam bertariqah ini, dan harus kita bekali dengan ilmu syariat, ilmu agama. Dan juga dalam bertariqah ini kita juga harus bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. إن الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فالمؤمن الصالح بأعماله وسيرته وسلوكه وإحسانه سيجعل الله له انتشارا وحبا في الأرض. وهكذا الصوفي بحسن أخلاقه وسلوكه يكمل الخلق عليه بالحب وبالتفاني وبالتودد والتعلق، لأنه يمثل رحمة الإسلام، يمثل عظمة الإسلام، يمثل سيرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أبو الحسن الشاذلي
وأئمتنا في طريق التصوف كلهم كانوا على نهج مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منانا وبيتنا من الدنيا. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka Allah akan anugerahkan limpahan Tuhan kasih sayangnya, sehingga kehadiran orang tersebut, orang yang beriman beramal soleh di muka bumi ini penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan terang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka ketika berkumpul berinteraksi bermasyarakat dengan halayak lain atau dengan kerabat-kerabatnya, interaksi mereka penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sifat rahmah. Karena apa? Karena dia biasa bergerak untuk bagaimana menerapkan rahmatnya agama Islam, agama yang kasih sayang, bagaimana dia menerapkan mulianya akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Begitu juga para ajaran-ajaran ulama-ulama sufi kita dari tarekat Syadziliyah. Imam Abdul Masyadzili senantiasa mengajarkan bagaimana kita berakhlak bermasyarakat penuh dengan kasih sayang, karena ajaran dari tarekat Syadziliyah merupakan penerapan daripada rahmat dan akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. سندكم يا إخواني الأحباء، سندكم في طريقتكم الصديقية الشاذلية متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية السلوك ومن ناحية الأخلاق، وكذلك من ناحية الأعمال الأخرى ما يتعلق بالعقيدة والإيمان ومعرفة الله. بقي ما يتعلق بالحديث أنا سأربطكم به كذلك. ففضيلة الشيخ سيد الحاج محمد نفيس حفظه الله تعالى أفاض عليكم في كثير من الكلام في هذا وبين لكم. بقي ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطالب أول حديث يسمعه من شيخه هو حديث الرحمة لكي يتواصل الناس بما بينهم بالرحمة. الطالب هو المريد مع غيره والشيخ مع مريده والمريد مع عامة الناس. وحديث الرحمة هذا أول حديث سمعته من شيخي الإمام العارف بالله سيدي عبد العزيز بن محمد بن الصديق، وهو شيخي في الطريقة، وهو شيخي في الطريقة الصديقية والذي لقنني وردها. الحديث حديث الرحمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية يرحمكم من في السماء. إذا أردتم رحمة الله أن تكون لكم فارحموا عباد الله، ارحموا خلق الله، فأشيروا الرحمة بينكم وبين كل الخلق فإن الله تعالى سيرحمكم. فهذا أول حديث أرويه عن شيخي، وأنا أجيزكم أن ترووا عني بهذه الشرط لأنه أول حديث تسمعوه مني. قبلنا الإجازة. Beliau mengatakan bahwa sanad Thariqah Siddiqiyah dan Qaumiyah Syadziliyah ini bersambung sampai hadrah baginda Rasulullah SAW dari sisi suluknya atau jalan tarikatnya, dan juga dari sisi keilmuannya, akidah dan keimanannya. Tinggal satu lagi dari sisi riwayat hadisnya pun juga bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu beliau tadi menjelaskan kepada kita hadis yang pertama kali beliau dengarkan dari ayah beliau. Dia meriwayatkan dari ayah Syekh Al-Qutb Abdul Aziz bin Siddiq Al-Bukhari sampai sambung kepada baginda Rasulullah SAW. Dia bersabda ar-rahimuna yarhamuhum Rahman Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka niscaya Allah akan curahkan limpahan kasih sayang. Maka kata Nabi, sebarlah, teraskanlah, kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya Allah akan menganugerahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga kata beliau, syarat kita mendapatkan limpahan kasih sayang rahmat Allah adalah bagaimana kita menerapkan sikap saling berkasih sayang satu sama lain. Guru terhadap muridnya, ikhwan atau murid kepada sama muridnya,
Jadi kita berkasih kepada sahabat yang ada di sekitar kita. Dengan begitu curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan melimpah ruah kepada kita semua. وأنتم إخواني في الطريق وأخواتي كذلك. أنا أحبكم لكي تتحقق هذه المحبة أنصحكم بما نصحني به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المعروف عند المحدثين بحديث المحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنا كذلك أحبكم وأقول لكم لا تتركون أن تقولوا في نهاية كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. هذا دعاء وهذا الذكر من رسول الله، داوموا عليه إن شاء الله تتحقق المحبة وتتحقق به المعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجائي في الله كبير إن شاء الله أننا سنكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الطريقة المباركة، طريقة العلم والعمل والسلوك والعقيدة القويمة. Beliau mengatakan bahwa kalian semua ini adalah ikhwan saya. Ikhwan itu maksudnya sedulur. Sehingga kata beliau, kalau kata Malaysia, maka saya mencintai kalian. Pulau Roman dari jamaah semuanya. Sehingga beliau ingin memberikan ijazah sebuah riwayat hadis yang disistilahkan oleh ulama-ulama hadis dengan hadis al-musalsal bil mahabbah, yang mana riwayatnya sampai kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pesan baginda Nabi kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ini uhibbuka, katakan dia, sesungguhnya saya mencintai kamu. Ala tad'anna fi duburi kulli shalah, maka karena saya cinta kamu, saya kasih pesan, kalau selesainya sholat ibadah sholat lima waktu atau sholat tarawih, jangan sekali-kali kamu tinggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu, sehingga Maulana Syekh karena mencintai kita semua, beliau mengijazakan hadis ini kepada kita, dan dia juga berpesan jangan kita tinggalkan. Kalau sudah kita selesai sholat, habis salam itu terus berdoa selesai, kita berdoa juga Allahumma ya Allah a'inni, mugi-mugi panjenengan tulung-tulung ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dalam kita berzikir kepada Allah, dalam kita bersyukur kepada Allah, dan juga dalam kita beribadah secara baik kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengijazahkan dan kita berharap itu dengan thariqah siddiqiyah dan qasyadiyah kita semua akan bersama-sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bareng-bareng bersama kanjeng Nabi di dunia maupun khususnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. وأختم كلامي بأني أدعو الله تعالى لكم أن يوفقكم للخيرات وأن يجعلكم على سلوك طيب موافق لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا من الثابتين الصادقين على هديه الموفين بحق طريقتهم، وأن يجعلنا جميعا من المتمسكين الناصحين الآخذين المخلصين لمشايخهم ولأذكارهم ولأورادهم. نفعني الله وإياكم بها وجعلنا من أصدق أهلها، وأعاد علي وعليكم من نفحات وبركات أصحابها من مشايخ العارفين بالله والخطاب الكبار والأبدان التي لا يوجدون فيها، لكم ولأهاليكم وأولادكم ولزلالكم إلى قيام الساعة. وجعل هذا الجمع جمعا مباركا ليس فيه شقيا ولا محروما، وأن لا يجعلنا في هذا المقام ذلا إلا غفرا،
يا الله. ولا هما إلا فرجه آمين يا ولا الله. مريضا إلا شفاه آمين. ولا عيبا إلا ستره آمين. ولا حاجة هي لنا جميعا رضا ولنا فيها صلاح إلا قدرها الله لنا وحققها. آمين. أصلح الله أحوالنا آمين. وأسأله الدعاء في التلوات وجلاوته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل لكم التجديد ولكم. Insyaallah kita doakan dari Maulana Syekh. Pembahasan utamanya adalah dari selesai hadis awaliyah, yaitu hadis rahmah. Tetaplah kasih sayang dimanapun, maka engkau akan dirahmati, dikasih sayangi oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Yang kedua adalah dengan mahabbah, dengan cinta, dengan membaca setiap hari, setiap ba'da salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, setiap ba'da salat. Jangan bergerak berdiri sebelum membaca Quran. Semoga ini mempunyai sir agung bahwa kita tidak akan meninggal, tidak akan dibangkitkan kecuali dengan mahabbah, cintai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin aku buka dengan dan Maulana Syekh dan bermanfaat barokah. Mungkin setelah bacaan kita mendapat dirapikan, kita akan tajdidul bai'ah, tabarukan nyuwun berkah datang Allah Ta'ala melalui para guru khususipun Maulana Syekh di talqin di bai'at ngangge thariqah syadziyah. Monggo disiapaken Kang Rafi sing ibu-ibu ngangge kawin mawon disiapaken.